Sige, ma'am. Brand sa TV. 1, 2, 3, go! Samsung! Wala. Sunod, kasi magkano? Ikaw, ma'am. Besh, bang. Kategori. Sila sa... Hayop. Oh, hayop. 1, 2, 3, go! Dog! Ayup ka! Okay, pocket. Bang. Sige, dikit. Bang, go. 1, 2, 3, vlogger! Ha? Vlogger! Nabunod. Ha? 1, 2, 3. Ale! Sige. Sino to? Katulo na. Tuloy na to. Kapamilya TV shows. 1, 2, 3, go! Patay mo! Isod mo na yun. Sige, go. Section sa... Ay, di na lang di ay. Sige, ano na. Mga core sa college. Wow. Sige, ako na pod. Ako na po. O, kaniha, last one. Okay, classmate na itong nawala diri. Go! 1, 2, 3.